Nilaban ha, grabe naman talaga. Baka nilaban ni James Arayas at Mark Davao. Grabe. Saksiyan po natin yung laban, grabe. Ako, walang pumasok ko. Grabe naman talaga. Walang pumasok sa tira. Score po natin 2-1 at 2-1. Sino kaya magpapagitang angas ngayon? Ayun. Ginanon lang ha. Grabe naman talaga. Grabe. Nako. Grabe naman talaga. Sablay po yung tira. Tira dos, grabe. Sumablay po si Dudong Diamond ha. Semi street ball, semi diretso. Sablay, grabe naman talaga. Grabe. Stila Mark Davao. Grabe naman talaga. Ito yung galing sa breaking at pangalawang tira niya. Grabe. Ay, grabe. Grabe naman talaga. Ginanon lang. Grabe naman talaga. Grabe yung sumidikit pa yung pamato. Grabe. Tinusok lang niya. Grabe naman. Grabe naman talaga. Ayun, grabe. Yun lang talaga, grabe. Itong liit ang butas na to. Grabe naman talaga. Ay, yun o, nadali talaga. Grabe. Nadali talaga. Straight na straight yung tira. Grabe. Grabe naman. Baliwala pala yun. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe talaga yung tira. Ibang klase talaga, Mark Davao ha. Grabe yung mga mahirap yata yung mga tira niyo. Ginamitan talaga ng extension ha. Hindi mahilig sa tereret. Grabe naman talaga. Pinaatras pa. Grabe. Grabe naman talaga. Ang husay-husay talaga. Grabe. Grabe naman talaga. Yun. Nadali na rin. Grabe. Nako. Grabe naman talaga. Grabe. Grabe talaga. Tapos yung laban, no?